Ole velin na bon chabin Christmas le kum tha chibai kain bol so ke bin he tuni jing kai hin a mos bung thum chang se gi nan a sei bangin di ta mongin pakai pathen in tha cha thim ga ho hi nga phung do ma salovin thil agu in imacha bol kha hi hele anati bangin pakai su Krista hung pen ding chung chang thu yong he pathian thu thing Bible la thim gau te thu sia kun tam ta mu dia no min e hon jong aphat le ani kho amun pu dong zo yen tonin chamcha Krista pin chung chang thu ni ke holim divin kain thang dot he pathian hi mi kinel sa ma le mi ngai lu a Asian pau pathian hi je chun ahung ki phon do na jong kinel sa ta hung ki phong do ji mong pathian hi en chi chu juda te hon am hogin chat le angai tu naw dung zuya ahung ta lo je chun ana hai me lo na he juda te gel dan chun leng jesu Krista hi lo pi ta hung in ten leng la la hung in ten Israel nam mi te choi sang ding le dom sang ding en hung peng in te ti in anagelo vina he chuteng ta le ta sa ngai tu na thil a ngai tu je o chun leng Krista hi nunga thing ha sunga hung ki jela hung peng de he ti ana ngai tu je o chun ta salam dol ta in nunga ho chu ane ki cheyun ane ki zemun pulam je min ane ki zemovin te chun ka sunga leng mesia hung peng khat to win te ti gin chat na nei chun kin na len ta nei chun ane ki zemovin he ati win he hena puka Yesu Krista chu ta salam mit vet lampang ani hita pon nunga thing Mary minim nui pen mi kinel sata gan thei ta Mary chu apen na ding munin an kithan tan chuta bang chan chun pasalla jong minim nung pen na to nim nung pen tong pa Joseph thing thim bol pa chu apa ding in an kithan zon a he te chuna ma hi kineu sa ta bula ko na mi kineu sa ahong hin a he chuteng ta le apen na ding mun chu Jerusalem khopi Zion khopi mun thieng mun hoi mun lo pi ta na ma jong le ama hen chozo se chu kithan lo vin Bethlehem kho Bethlehem ma jong khuning chong gan an kong gan bu bong bu chu an kithan jon a he te chon Jesu Krista hi ahung pe na chung chang hema sa hoyong chu koi ho hita vam itia hele milal ho hilovin ho good ho tempu ho Pharisees ho lekha them ho dan thusun ho nam thieng ke hekiti ho koma ki phung do lovin minem nui pen na to nem pen tonga kel ngoi ching ho henga chun ahung ki phung do zon he chi kel ngoi ching ho chun keneu sata zan le akel ngoi ho age pi wa me kiti wa Krista hung pen ding chung chang thu hi ama hon ana sei khom ji wa iti khatta le Krista hi hung pengin ahung pen dan thu sim jong hi kichen ta ai hung he sa du mi om de o ti a ananga jing chu a he bena he tabang ta chu kel ngoi ching ho hi nga hi ani ke phung do kit a he ole chi paka Yesu Krista pen lai ta hin lekha ji them ta khat chun aji na chun Jerusalem le akim vela chun Jerusalem chung vum la dunga chun van til ho van mi te ho chun koi khat to Yesu Krista pen ding lung vila ngai to a lung put nei lung kot ke honga Krista lam jeng ve a kha dem ati ven Jerusalem khopi chunga chun a leng le ve na hi van mi te chu te chun phon do na ding hol en omovin
ahin la koi macha Krista lam pending thu ngai to khat cha jong amu jo ta po ven sta chung lung dong ta in au mo ven van lam akile to ding lunga gen lai ven Bethlehem Jerusalem pulama kelngoi ching ho chun pakai Yesu Krista hung pending chung chang thu na ngai to a anake holim ho chamu do ta vin cho chun amahon khai hichalai mun hin Krista hung pending anangai to zinga lungkot ke hong ta suna hi ve ti in kelngoi ching ho ko ma chun aphong do ta vin hi ati na hi tunin jong Jesu Krista igam sungwa pen champhai lop na di wa hin ho jong Jesu Krista lungthim sunga kineu sa ta pending lam gel lo hela vanoi mi in ke pathano ta alim laya nang le ke in jong Krista ilung sunga ipen sa lu wa hi le van til te hunga ilung thim sungwa Krista pen thu chu ahung sei thelo dingo ahin he ye chun chuchlai ta mi kineu sa ta lungkot honga kelngoi ching ho hinga chun meikiti a kineu sa ta ho hinga chun pakai van tilin ahung phung do tan he te chun van til ho chun ke cha hi oni zenemiti le vevin ke man na ho mi ho jo sedinga chu ha chang pa ke pa na thu pha ka hin po pi na hi ve aje chu tu ni na holding in David khopia hu hinga khat apeng tai ama chu pakai Krista hi chule hi chi na holding a mel chi na ding hi na ho nau sen po na kijil gan an kung sunga lum na ga mu ding a hi ati na hi chuin phulo hello vin vantil chu to van mi janel hon pi ahungomun pathen awa chayon chong nung pe na pathen lo pi han chula le chunga lung hai na mi ho la chun cham leng han ati bin a he chuta chun kelngoi ching ho hinga chun Krista pending thu chu ahung ke phong do in teng ta van til ho le van mi janel ho chun pakai wa chai la sa vin chong nung pe na lo pi na hi han le sit chunga lung hai na mi ho chunga chamna leng han ti chu ahung phung do ve na he ole te chun them pu ho dan thu sun ho lekha them ho ho gut ho lam kai ho hinga ke phung do ta lo vin na neo pen kelngoi ching ho hinga chun a ke phung do ta na he ole chi te chun Jesu Krista chi bai bo ma sa pen ho chu ivat ki da hi le solam mi ching ho a hi ke bin a he chi solam mi ching ho he Israel te ding a chu gentle mi chedang nam dang a hi ke do vin ui chata bang dana agel ho a hi ke den ama ho chun chi bai hung bo ke do vin abo ma sa pen te yong chu chedang nam dang a hi ke ta da he te chun solam mi ching ho chu aga chi ta win Jerusalem a si chun apuyen apui chun Jerusalem a thun ding ko no win apui pau a si chu ahung mol hata na he te chun zui thei ta po win ama ho hin joda ten henge in te joda te leng pa peng ding chu them pu hon hete win te holam kai hon hete win te ati win te chun ama ho galut ta win a hi le thêm pu ho juda ho lekha sun ho dan thu thêm ho zaga dong ta bina hi le ama ho ni thina don but ta bam ti a hi le khai chu ta bunga thil lo pi chu a hi le ke ho nisi a Jerusalem temple mun thenga ho lam kai ho mi thu pi ho mi theng te hon ka het di wa hi chu ta bunga thil thu pi hi le na ho het ding thila hi poi ti in hi chi a thu pu yong chu ana san pi ta povin an heta povin he ana nol ta vin he chuta chun asile khathim ho chulung dong tan hung kilevin chuta chun ama hon juta te na het lo chu kidanga sama majing chuti hi ta le Herod dong tau ti vetivin Herod ina chun
achievin agadong kit tawin na hile Herod chu alung khamtan alung jingtan chipha chuna manjong tulai sepai hon combing operation ati tabong danwin te chun thiam pu hole ho gut ho lam kai ho sa khomin juda leng pa chu hoya ping ding ham hoya ping ding tia bible ki sayam seiloi win tin ano tho jing ne hi ati ne hi le kha ji khat chun chuta chun thiam pu ho chun e Bethlehem khopia ping ding a hi tin akishuni tin a sei pi ta wen hi o Bethlehem ti khat bible a sei za ji bang chun chuta chun Herod chun na ho chi win lang now sen pen na chu phaten ga hetu on lang hung kile ke ron lang ke ko ma yong nei se pi win lang ke man dong now sen chu phate chan galeming ka ti tin a sol lo ta na hi chem bon jong a pen na ding mun chu ane heaven a hi lekha akishone ti na hi a hin la su pi te ho paka Yesu Krista hung pen ding chung chang thu hi amahon alung thim wa na ngai tu pu ven goyang ane ki go pu ven pachenin jong apom pu ven a hi apolam mit mu a pachen ho good pachen he a ki ngai tu a nam thieng them pu cha na gelo alung thimu chu e pachen het na an nei lu a he ye chu sai thiam ga wan na sei bongen hi che phung mi te he na kam sun ke ma ai choi an ven alung thimu la ke a ko na gam thata a hi ati chu Israel te an ho na chu en he ta na he te chun chu ta bonga nam thieng judami te thiam pu te ho chun an het wang na lung thim ba kho sa na nei po na hi tu ni khuai ho jong pachen kin cheng na tong ding a hlan do pastor reverend evangelist holam kai ho hin ikam sungule imu mei wa Krista ngai lu na inei khaw wa ilung thim wa pathen gel kho na inei lo chun pakai Krista hungkit ni jong le pakai ho ko ma ki phung do lo ding khat ahung hi ke de na hi so bite ho ye chun cho zo se hi e ho ki hil na di wa ki sun he na ti bangin to nin lung thim kot honga Krista hung pen hi lung thim ta gel ki da to hung pen na hi ke ading mong a ping a hi achi na jong ke Krista hi ke ading a chi a hi tua jong hung kit ding a hi a hung kit ding ta la mi thing la hung ding a hi ti hi igel do ki di win ka de jin a hi adi ta sei ding sun pathenin judanam mi te ho Pharisai ho tempu ho lam kai ho chu pakai Yesu Krista pin chan thu dol hi ama hon mi te ko ma sei pi wa ama ho yong ki gong wa stein ta le na ato diu cha de sa ma ma na hi a hin la chu ta banga de sa te chen ama he phalovin hin kho mangen chu ye chun kel ngoi ching ho ko ma ye chun solam mi ching ho pathin ho lo wa gel ho ui cha ta banga gel ho ko ma chun pathin cho ki phung do zo da hi tunia zong nang le ke chan bu hoi ta i nei na hi good ta le ki pa ta pathin gel do lo wa hi le e ho ni mai gel lo chi dang nam dang ho ko ma jong ki phung do ki thei a hi te chon kel ngoi ching ho jong chu a hengo wa pakai Yesu Krista hung pen hung hila van til hon ahung sei thu simu chu ama hoyang thim pi me lo deu a hi tia chmi te ko ma se son ni yong ki ginsat ta hi chateng le hoi ta in thim pu ho chun ngai to dit that hi wan han nang hile John Baptist chu ahung pen ding dan chu Eliezer thim pu John Baptist pa apa chun a pen ding ding dan phatata het a hin ki seipi a hin van ti le na seipi a hin tamanga chu John Baptist la pakai Yesu yong chu thagu bo se a ki he ron a hin cha ko na ung chu ahung pen ding don chu a het thei je wa hi ana gel kho lo je chun ana het hem po ven go yong a ki go po ven pakai Yesu Krista lem ding in jong
mi te hoyong asay pipo vin he chuta bonga chu juda te chu ane ki gong lo hi vin api na kunin Krista hi juda te tempu hon anadon se po vin ananol vin anapayo vin ahita na hi chuta bong ta api na kuna ana don lo ananol ahita je chun Krista cha hung sei le da ong khan le da thil ki dang hin bola elbai ho lam hin jor sa mi cho ho mu sa thil ki dang hin bol jong ho chu Beelzebul thil hana to danin asai piu vin tuni chan ge in judaten Krista ta san lovin lovin hi ya hin kilet sa ai lo le nam thieng ki hina ki pang put ki hi sa na ki ti pathina homa ma jengin judate chondan pilapu te chondan di lo je in tu chan ge yin china lampia akito lo ben hi tu ni ye chun tu ni ai ho jong pathian ta san cha te hon tu ni ai chondan i khandan wa e ho chil ha te i cha te tu te ho i pi i han son pi diu ham muchi hoi muchi pha ta san na that kita na kineu san ho hi e hon tu chung Christmas pakai Yesu Krista hung pe na ko na cha te diwa thil pha i bol pi lo diu ham ti hi tu ni jing kain tiam nom ven te chon Krista hi mi kineu sa ma hi je in Zion khopi Jerusalem khopi thing ho jong chu apin na ding in a thang pon shooting ta le ahung sei le don na ding in jong a kithan pon iti ta ven a sei le na dinga khu a hin han chu Galilee gam Nazareth khuneu cha chu an kithan ta in chi Nazareth khu yong chu vanoi mi te hon ki da la che do ma again lo a hi in Nazareth khu a thil pha ipi so ngayam ti a mi te hon asayu khu ki da ta chu an kithan ke de na he chuteng ta la nung zui ding hoyong chu nitin an ne ki hol thu Galilee sa le thanga vadung panga ngaman mi ho nitin ane ke hol thu minim nui pen ho mi kineu sa pen ho chu ain lang ki ta na he te petal ki ti ho Jacob John Andrew ki ti ho chu ain lang do in Matthew ki ti ho tax collector Zakai ki ti ho an langin amanung zui dingin steng ta le Mary Magdalene notimin thang ho thil havop ho mi ima aselo ho minim nui pen ho chu pakai sun amanung zui dingen ain thang kedin a he tabang ta kineu sa Krista chu anahin a he sudeng ta le so pite ho ama thu sei ana kisan masat ho anung zui dinga na ko masat ho hi mineu homi ten iza gel lo ho chuteng ta le mi ten amusit ma ho pathian hello wan ngai tu ho so si mi chon si leb gu a hello le mi phalo ti a ger ho hi pakai Christian angai lut ama ho hinga chen ane ke phong zon a he teng le Krista thu hil zong hi kineu sa na jeng ane hin alien pen hin o ma chu aneu pen a panghan lam kai pen ding no ma chun no ho so in panghan ti ho hi ama thu hil ane hi ke de na he te chun leilawana mitin hon awa chai chim zo lo leilawan simpa pathin Jesu Krista chu gena ding nei lovin lungap na ding nei lovin le se da nang le ke ding en ahong pe ngin a he pakai Krista in apena ding monin mon lo pi athang pon chuteng ta le asei le do na ding en ho lo pi ta ho thang po in te chun mi mu sit ho to hong ki vo bin kineu satan bul an pan na he pakai Kristan
sial ten ku anei zon chung leng va cha hon ge le ning bu anei zo ven mi him cha pan wang ge na ding bu anei poi lungap na ding anei poi ti in ana sei na he chuta bang ta kineu sa Krista chu leilef han simpa lalto na zo se da ha nang le ke ya dinga kineu sa ta hung pa chu hi ti hi tunin Christmas ile mo tal hanin gel na ngai tu nei nei devin ka dei na he te chon lo pi ta Jerusalem alut lain zong Christian to na ding sangan nei pon hi chi aton ding sangan jong mi sangan amana lut a he bo bi da he poka Yesu Christa chun zan muthi ma hung hi teng ta le vasate na ge na deu mun ki jot tawin sial te na ko ki jot tawin aman lungam na din helo ze in olive thing bo noya zan khowa in atauzi na hi ama ding le nang le ke ading en te chun tawna amang ji na he ole so pite ho tawna ding mun jang ane zo pon gas money hon midang hon ama hon jang helo gas money hon a chun aga tauzi na he aisai ne ke in Jesu Christa chu mi chon se pen mi phalo pen din mun changin nang le ke zalin cross a khaili a hin than jong ki voina ding than mun jong anei pon gam jong anei pon Joseph thana a ki voi jin a he te chon lup sa hung hita na he ole so pi da chu ta bang ta akineu sa Jesu Christa ahin nang le ke zala van mi thieng te hon awa choi sim jo lo bo atheng ati pau chu gan thei ha sana tin chang le lung leng vai le he so gan thei na le se da hen ong thoi na he pakai Christa chun dam lai ni chun mi te hon musit mau lebu ching ho tax collector ho naughty ho mipa ho elbai mi ho chu amagul le pai na semen ama ho chu kaloi ka gol te a hi ti ding chu aza cha pu in loi le gol in a semen aki copy na hi te ho hi ka gol te a hi ati na hi chuta bang chu aman gol le pai a sem ding la za cha pu na hi so pi te ho te chon tu chungai hon hitabong mi te ho pakai sun aneu pin ho chunga thilna bolo hi keima chunga na bolo hi atin hi yes tu chung Christmas iman na wa hinangin pakai Christa hi iti lam tu ding na god em keni ti ka lam tu ding hom ai lo pi ta agun le lu da kilit sa ta Christa lam tu di hom ai lo le o Christa lim la meli mu the now chaga gan the ho el bai te mi chute ho tibu kim lo ho lung se khutu na iman lo de ham khat de ho pakai Yesu Christa chun hita bong mi ho chunga na bolo hi ke ma chunga na bolo hi ain ti na he chota bong ta ajo ma in noti min thang nu ho chaka gan the ho chuten tal el bai mit zo ho mi pha ho hi ka golte an ti bongen tunia jong e hon heta bong mi ho chunga e bol ho ki tho pi na ho pan pi na ho thil phai bol na ho hi pakai chunga thil phai bol naw he di gel do dingin kain tiam na he Krista sutunia itabunga hung peng di hamilung sunguba itabunga hung di ham ti hi i hai mil kha diu ti za om ta hi lopi tai ko ma hung ding ham ai lo le kineu sa ta hung ding ham ti hi tunin chutilung put nei puma ne nga diu ka dei na hi hobung ten iti man diu ham rom te babylon te hon tamus birthday anamanova bong la loi gan chana thawa ti para thanom ta ana bang wa chu tunya Krista hung pen ding jong hi chuta bang ta chu iman diu iman man na lai diu ham ti hi thu do len ta ai ta na hi
ปะเทียนลุงไทยนะหินดิ่งห้ำคริสต์มาสมันดานโอฮีตัวนี้คริสต์มาสมันโอฮีปะเทียนกิปานะหิมองนะเดมอีว่าใจละสาดานฮาวอีเนอีดอนฮาวอีลามดานฮาวอะฮิโลเลกันอิทาดานฮาวโซเสียวฮีเวลเวตพาดอะถึงตานะฮีคริสตาลุงออยมองดิ่งหินามตีฮีก็สบิเตฮาวอีเกลพัดเต่าจูองหิตานะฮีปกติสุคริสตันอิสราเอลเตะก็มาจนนักฮอปปี้นักบอลฮาวซงนักกุดแมนฮาวซงฮีกี่อาดิงอาเทดตะกี่ดาตะฮีอันนั้นที่นะฮีตัวนี้เอาเยซูคริสต์มีนาทิลบอลเยซูคริสต์เลี้ยมนาทิลกีบอลไอ้ยาละอามาดิงอาเทดตะเลยกี่ดาตะองฮีขาดดิงฮีเอวาเดียจงที่จัดตะฮีตานะฮีสบิเตฮอตัวนี้คริสต์หงเป็นนะอีหลบนาว่าสมเลไปอิสุบังหัวโจสีฮีสกูลสานดิ่งฮัมไอโรเลฮวินสานดิ่งฮัมไอโรเลจักรกันเทมิชชันนารีอาสานดิ่งฮัมมีปันเป็นดิ่งฮัมมินกิมังหันังฮิเลอิตาปงาโลปีดีดามตีฮีก็ไงตัวจีนะฮีโอเลสุเสตเนโลกันจาฐานะที่ฉันโซนตั้มตายนี่เดียวเขาอย่างฮีอีหอประเทศชาติดิ่งบอลดิ่งกิโลมองหินน้ำเดียวเขาอย่างฮีเกลโลเทียฮีปนะฮีขัดเดียวหอพระเยซูคริสต์หงเป็นนะหินขัดเวจุกันเอวไลเจนกันเชลเกทัดินเชลจูอัจฉริปังกิเลกิกะไลตาจูตุจาบุอักเลลังคนนักเขตผิวเป็นอะไรพิธีตามอิติอาหิเลอาข้าวโคอักเขนตันเป็นสิลจวดจามตันจุพัดจุนมีหอจุนอาจามังลูนั่นดิ่งตีวินอาจานุงคูจำเป็นอาสัตปีกันนะทั้งวิจสัตตันเป็นอาเปงินอากิบายลังคัดจะสัตปีกันดูวินที่จุนจุดเชลจุนบอลดิ้งฮัลโลวินอามาลังจูอาคูดอินอามิลเฮียลงจุดอินก็ไงตัวไอ้เล่รอมินอีเปียนเสียมกันจะเตะหอทิลเซียมหอนจังกันนั่นตะโลน้ำวันกำจูคริสต์หงดิ่งกัลจูอังหาลลูเวทีฮีเอเกลดอสนะฮีตัวนี้นังเล็กเกินคริสต์เปียนจำพาอีหลบน่าสุเสนเนโลกันจะอิทาดานหอไอ้โลเล่มาโกลนบนาดิ่งมาเก็บปานิ่งแบบสิวะฮิตาบังอาทิสันส่วนนี้หอยงฮีปะไก่เก็บปานาจูไอ้มองนาเดมที่หอยงฮีเกลโลที่ไอ้ปนฮีสบิเตหอฮิตาบังหอฮีรอมเตหอบาบิลอนเตหอนตามุสบัดเดย์อานามานุวาหินขวานามานุตัดจุนอากิลอมแบบสิวนันประเทศชาติหัวดิ่งวังฮิจีงาพัดฮิตาโลฮัมตีฮีกลุงเกล่าองค์กลังนะเฮสเต็งตาเลมิเลียมหัวบังอาบัมเบลายปุษาหัวไอโลดิสโก้ไลท์อีไข่หัวอิจอนดานิขันดานโอฮิคริสต์หินนัทุพาโตกิโตหินนามอิจอนดานฮีปีนามคริสต์ลุงไทยมองได้หินนามตีฮีตัวนินอีเกลเดียวกันโนเมนะเฮไอ้เล็กปอมตัดจูมีคนขัดจนเกี่ยวอินสุงินวังตัวจงคริสตาหงเป็นจำพาฮีมีแต่กิทปีนันสมละไปกำมังวินเนดิงจอนะแบงเกตจอนะสิลเชนจอนะมีแต่กิทปีนันกำมังเวทีหอยมวินเกี่ยวปามเละเจงนโลปีกษานะฮีฮิตาบังบอลฮอโซเสฮีกันเกี่ยวปาปินจุดเต็งตาละหบุงกิมขจงจุนบายาลดงอาทิลพบอลินมีทิลเปอินจักรกันที่ฮอวิลโดอินสมเลปายากิทอปีอินนี่เจนปุ่นสละกิทอปีอินปนัลลาวิตีอีตาวินะฮีกำสุงวะจังฮิตาบังหอยฮีคริสต์มาสมันดันดีตาจอหงฮิตานะฮีโซบิเตหอปะกายเยซูคริสต์เป็นจำพากิปาปีนะโกลนบอลาสมเลปายตั้มตาเสนากันที่สันสูเอาหอยฮีกันจะหอหินไงตัวเทียวหันนังฮิเล
pakai Yesu hi o pinda le o hung pinda tale ati diu ka ging sa na hi pakai Yesu Christa hung pinda me de o ti ki khuto diu aki ngai sit diu gin chat ta hi da na hi Jason so pite ho thil siam ho zo sin Christa hung kit kal anga la le he ti bangin I Christmas mandano le I chondano hi lungsunga kineu sa a gan the chaga ho adinga lungkot honga panpi dingin pakai minit kitim job na hi chichu pakai Yesu Christian hi tabong neu cha ho sunga thil na bolo hi ke ma chunga na bolo hi atp na hi Jason ka so pi dei ta te ho Tony in Jesu Christa lungthim bongin sungwa lu sa a thil phabola khat khat ke ngai lu a ke khat Christa mena thil pha ke bol pi to che dingin tu chung Christmas mangso ke u tv ti a tu jing ka he ngai lu na za la bon chawa dinga temna kai ne hin thu sein ho chom chai bon chaw din pathen in pathe e bo pi taw han amen